अरे भाई आप कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं करो फिर नहीं लेना ओके ना ओम ध्रुवाध्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वं मिदं जगतो ध्रुवाः पर्वता इमे ओम हिरण्यरूपस हिरण्यसन्द्रगवान्नवाच्छेद हिरण्यवर्णः हिरण्ययातर्योनेर्षिद्ध्या हिरण्यदादसद्यन्नमस्मै सहिरत्नानि दाशुषे सुवासविधापकः तं भागं चित्रमीमहे ओषधसंवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुन् राजन् भारयामदे आकृष्णेधा वर्तमानो निवेशं समर्तञ्च हिरण्येन सुधारदेन देवो याद्भो नान्व्यपस्सिन्न ॐ अग्निन्धोतं वृणीमहे होतारं विश्वेदम् आस्येकिं सुकृतम् ओम बर्भदेवावजाजलः इंद्रैवेह द्रवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभिदिष्टप्रधन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इंद्रैवाह वृत्रः तिष्ठ अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इंद्रयेण वधेतरतो द्रवं द्रवेण हविषा तस्मै देवादिभ्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु एतस्मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु ओम तदेव लग्नं तदनं तदेव धाराबलं चन्द्रबलं तदेवाः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते गृहो स्मरामे ఏమండి ఆ కూష్మాండని కొట్టండి कूष्मांड देवता गच्छ कूष्मांड फलं मोक्ष्वा यजमानस्याः मां रक्षा आयुकर्ता पुष्टिकर्ता दुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता क्षेमकर्ता ऐश्वर्यकर्ता आरोग्यकर्ता कल्याणकर्ता भवानेन कूष्मांड महाधने धनं मेषुदां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं सश्वाजाविगोरधं प्रजानां भवद्माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां लक्ष्मीशानां सूर्याभां श्रयमेश्वरीं ओम हिरण्यभात्रमधो भोर्णन्ताद्भ्योसानिधि एकधां ब्रह्मणपहरति एकदविजमानाय आयुस्तेजो दधाति मंगलनीराजन देवेंद्र शुद्धाचरण समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि माता महाराज्ञी की जय जय सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते वास्तो अश्वते प्रतिहानि अस्मान् च वेषो अनमेव भवानः यत्वे महे प्रदन्नो जस्वन्न एतद् भवते
आयतनवान् भवते। शक्रप्रविद्वामृतः तमेवं विद्वानमृतिः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते। राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमा वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मक्ष्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति स्वाम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईशाः सार्वभौमः सार्वायुषः आन्धाता परार्तात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकरानिदे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयातु महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु। शेषवस्त्रधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। नीलतो यदमध्यश्च दिद्दिल्लेके वपास्वरः नीवारशोकमर्तन्वे पीताभा हलो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति ओं तदात्मा ओं तत्सत्यं ओं तत्सर्वं ओं तत्पुरो नमः। अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्तं वहिर्कारस्तमिन्द्रस्तं रुद्रस्तं विष्णुस्तं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः सन्तताप आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरो।